السلام عليكم إخوتي وزملائي الطلبة. اليوم سوف نبدأ في درس جديد في موديل بيولوجي سيلولار. اليوم سوف نتطرق إلى الغشاء البلازمي أو la membrane plasmique des cellules eucaryotes, leur structure et composition. La membrane plasmique appartient aux membranes cellulaires. Elle sépare le milieu extracellulaire du milieu intracellulaire. C'est le cytosol. On la distingue ainsi des membranes cellulaires des organites qui ont un rôle de compartimentation, c'est-à-dire la séparation des compartiments intérieurs aux lumières du cytosol. يعني هنا يوجد غشاء خلوي يفصل بين الجزء الداخل خلوي والخارج خلوي، وهناك غشاء يفصل غشاء خاص بالعضيات ويفصلها عن السيتوبلازم ويفصلها عن العضيات الأخرى. يعني كل عضية لها غشاء بلازمي خاص بها، وكل خلية لها غشاء بلازمي يفصلها عن الوسط الخارجي، يعني يحدد الوسط الخارجي من الوسط الداخلي للخلية ويعطي لها خصوصيتها. Définition de la membrane plasmique: structure fluide et dynamique séparant le milieu intracellulaire du milieu extracellulaire. Sa composition est liée à de nombreux processus cellulaires et contribue à l'identité de la cellule. Épaisseur, l'identité de la cellule. Leur épaisseur moyenne est de 7,5 nanomètres, mais pouvant varier au niveau des structures spécifiques internes comme les radolipidiques. هنا الغشاء البلازمي له عبارة عن يكون فلويد أي مائع، ديناميك يعني حركي يتحرك، يعني قادر على استقبال الحويصلات وعلى طرح حويصلات، يتجدد، يمكن يعني حركي ليس بشيء جامد. يفصل بين قلنا الجزء الداخل خلوي والخارج خلوي، أو الوسط داخل خلوي والوسط الخارج خلوي. مكوناته حسب كل خلية وحسب كل وظيفة خلية. إبيسور السمك يكون حوالي بين يعني في موين في المتوسط يكون 7.5 نانومتر، ويختلف من خلية إلى خلية ومن جزء إلى جزء في الخلية. Structure de la membrane plasmique: c'est ça la cellule, noyau, les organites, cytoplasme. C'est ça le membrane plasmique. Voilà, la membrane plasmique. Bicouche lipidique, c'est ça. Première couche, c'est la deuxième couche. Bicouche lipidique يعني أن هذا الجزء رقم 1 وهذا رقم 2. دو كوش معناها عندنا نقولو بيكوش ليبيديك، هذا الكوش الأول وهذا دوزيام. ايه هنا عندنا الكومبارتيمون اكسترا سيلولار ولي كومبارتيمون انترا سيلولار، يعني هنا الغشاء هذا يفصل بين الجزء الانترا سيلولار الداخل خلوي والاكسترا سيلولار الخارج خلوي. يتكون من بروتينات تكون داخل جزئي الغشاء، الجليكوليبيد سكريات ليبيدية، جليكوبروتيين، بروتينات تكون انتغري في لي بيكوش ممبرانير ويكونوا بيريفيريك يعني في السطح، هذه تكون انتغري، و بيريفيريك يكونوا من هذا الجهة ولا من هذا الجهة. هذا من الليبيد لي فوسفوليبيد، موليكيول الكوليسترول، هذا من الكوليسترول يكون هنا. الكوليسترول هو يمد الميوعة أكثر
وفلويديتي أكتر للممبران. هذا اللي فوسفوليبيد. عندنا هذا البول هيدروفيل محب للماء، وهذا الجزء هذه العسات وهذه لاكتيف. هذا الدوزيام بول يكون هيدروفوب كاره للماء. دوك المحب للماء يكون في السطح يلامس الماء، والكاره للماء يكون داخل متخبي يتخبى هنا داخل. C'est ça. Caractéristiques de la membrane plasmique composée d'un bicouche des phospholipides assurer la stabilité de la membrane par rapport aux deux milieux liquides ions qui la bordent, milieu intra et extra, contient un stérol, le cholestérol qui a un rôle structural. Des protéines ou des glycoprotéines sont insérées dans la bicouche et intervenant dans le nombreux processus, transport, récepteurs, enzymes, adhérence. L'organisation asymétrique entre les deux feuilles liées. asymétrique معناها في الورقتين الغشاء ما تكونش نفس المكونات اللي في الورقة الأولى في الثانية، تختلف، وذلك حسب البروتينات وحسب توزعها بالسطح وفي الداخل. Asymétrique entre les deux feuilles liées à la composition en phospholipides, la nature des protéines insérant la présence ou non des glucides, les liant avec le cytosquelette, avec la matrice extracellulaire. Composition chimique hétérogène qui varie d'un type cellulaire à un autre, ou bien entre deux régions différentes au sein de la cellule. Répartition des composants de la membrane plasmique. 89% pour les protéines, 8% pour le glucide, les lipides c'est 43%, là, les glycolipides 7%, les glycoprotéines 93%, les protéines c'est les protéines extrinsèques et intrinsèques. البروتينات المحيطية والبروتينات الداخلة أو التي تخترق الغشاء 30% et 70%. Cholestérol c'est 45% et les phospholipides. La membrane plasmique comporte 3 types de composants, des lipides membranaires glycophospholipides les plus abondantes, توجد بكثرة, les sphingolipides et le cholestérol ou les stéroïdes. Des protéines membranaires, protéines intra-insectes, protéines ancrées et protéines périphériques ou extrinsèques. intra-insectes يعني يقطع البيكوش ليبيديك، ancré d'ancrage الاندماج، protéines périphériques يعني يكون في محيطي في السطح. La glycocalie montant cellulaire ou cell coat, ensemble de glycanes, polymères glucidiques liés de manière covalente aux protéines et lipides de la membrane plasmique, glycoprotéines et glycolipides respectivement. Ces glycanes sont présentés uniquement sur la feuille externe de la membrane. Note les lipides étant des molécules plus petites et moins de 2000 que les protéines, d'un protéine à 4 domaines transmembranaires 20 à 50 000. La membrane plasmique comporte environ 50 lipides pour 1 protéine. Donc الغشاء يحتوي على الليبيدات تكون أكثر من البروتينات، حيث 50 من الليبيد تقابلها 1 بروتين. Point de cours: connaître les composants de la membrane plasmique et leurs dérivés, connaître les répartitions de ces composants dans la membrane plasmique, connaître les caractéristiques de la membrane plasmique et connaître l'agencement de ces composants à travers la structure de la membrane plasmique. La prochaine cours c'est les lipides membranaires.